अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन कराम, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा राज जिसे जान लेने के बाद आपकी दुआओं के बारे में सोच ही बदल जाएगी। कभी आपने महसूस किया कि आपने अभी दुआ मांगी भी नहीं और अल्लाह ताला ने पहले ही आपके दिल की बात सुन ली? कभी ऐसा हुआ कि आपके दिल में एक ख्वाहिश आई और वो खुद ब खुद पूरी होने लगी? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की रहमत और उसका ख़ास करम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह इतना मेहरबान है तो फिर कुछ दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आखिर वो कौन सी दुआएं हैं जो रद्द कर दी जाती हैं, और वो कौन सी हालतें हैं जिनमें दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है? नाजरीन कराम, बहुत कम लोग जानते हैं कि दुआ की कबूलियत सिर्फ़ एक तरीके से नहीं होती, बल्कि इसकी तीन मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि हकीकत में अल्लाह ने इसे किसी और बेहतर शक्ल में कबूल कर लिया होता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं राज़ों से पर्दा उठाएंगे। हम बात करेंगे कि दुआ मांगने से पहले ही अल्लाह ताला कैसे कबूल फरमा लेता है, कौन सी दुआएं ऐसी हैं जो कबूल नहीं होती, और दुआ की कबूलियत की वो ख़ास तीन सूरतें कौन सी हैं जिन्हें जानकर आपका ईमान मज़ीद मजबूत हो जाएगा। तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि हो सकता है आज की ये बातें आपकी ज़िंदगी ही बदल दें और आपको दुआ मांगने का वो अंदाज़ सिखा दे जो वाक़ई कबूलियत तक पहुँचाता है। नाजरीन कराम, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लम्हात आते हैं जब वो बेबस हो जाता है, उसके अपने उसका साथ छोड़ देते हैं, वसाइल ख़त्म हो जाते हैं और हर तरफ से रास्ते बंद नज़र आते हैं। ऐसे वक्त में एक ही दर बाकी रह जाता है, और वो है अल्लाह ताला का दर। यही वो लम्हा होता है जब इंसान दिल से दुआ मांगता है, आंखों में आंसू होते हैं और दिल में एक उम्मीद कि शायद मेरा रब सुन ले। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों की बात उनकी ज़ुबान पर आने से पहले ही जानता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो दिलों के भेदों तक से वाकिफ़ है। उसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा किसी चीज़ की ख्वाहिश दिल में पैदा करता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी जानता है और उसके मुताबिक फ़ैसला भी फरमा देता है। इसीलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है और कि इंसान दुआ मांगने का इरादा ही कर रहा होता है और अल्लाह पहले ही इसके लिए रास्ते हमवार कर देता है। ये अल्लाह की ख़ास रहमत और अपने बंदों से मोहब्बत की निशानी है। बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह सब कुछ जानता है और वही सब कुछ करता है, तो फिर हमें दुआ मांगने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब ये है कि दुआ सिर्फ़ मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये बंदे और रब के दरमियान एक रूहानी ताल्लुक़ है। दुआ बंदगी का इजहार है, आजिज़ी का इजहार है, और ये इस बात की अलामत है कि बंदा अपने रब को सबसे बड़ा समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत का मग़ज़ करार दिया, जिससे मालूम होता है कि दुआ मांगना खुद एक इबादत है, चाहे इसका नतीजन फ़ौरन ज़ाहिर हो या ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुआ इतनी अहम है तो फिर बाज़ दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हकीकत ये है कि अल्लाह ताला किसी भी सच्ची दुआ को ज़ाया नहीं करता, मगर बाज़ हालतें ऐसी होती हैं जो दुआ की कबूलियत में रुकावट बन जाती हैं। जब इंसान हराम खाता है, जुल्म करता है, दूसरों का हक मारता है और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से खैर की उम्मीद रखता है, तो उसकी दुआ में वो इखलास बाकी नहीं रहता जो कबूलियत के लिए ज़रूरी है। हदीस में आता है कि एक शख्स सफ़र में होता है, बाल बिखरे हुए हैं, वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ करता है, मगर उसका खाना हराम, लिबास हराम
اور کمائی حرام ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان جلد بازی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اور فوراً نتیجہ نہ ملنے پر مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں کی مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ حدیث میں آیا ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی صورتیں بھی ہر انسان کے انداز سے مختلف ہوتی ہیں۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب وہی چیز ہمیں مل جائے جب ہم مانگ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ علماء نے حدیث کی روشنی میں بتایا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو بندہ مانگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کے بدلے آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اور کبھی اللہ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جہاں اس کا بدلہ کہیں زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے بھی آداب ہیں۔ جب انسان اللہ کی حمد و ثنا کرے، درود شریف پڑھے، عاجزی کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، دل سے مانگے اور حلال رزق پر قائم رہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت، بارش کا وقت اور سجدے کی حالت ایسے لمحات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ خاص موقع ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کے لیے منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک آہ کو سنتا ہے، ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے اور ایک ایک دعا کو لکھ لیتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ ہم بھول جاتے ہیں مگر اللہ نہیں بھولتا، ہم تھک جاتے ہیں مگر اللہ کی رحمت کبھی نہیں تھکتی۔ آخر میں ناظرین کرام، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دعا مانگنا بندگی ہے، دعا کی قبول ہونا اللہ کی رحمت ہے اور دعا کا مؤخر ہونا اللہ کی حکمت ہے۔ بندے کا کام مانگتے رہنا ہے اور رب کا کام بہترین وقت پر بہتر عطا کرنا ہے۔ اختتامی طور پر بس اتنا کہوں گا، اگر آج تک آپ کو لگتا تھا کہ آپ کی دعائیں سنی نہیں جا رہی تو اپنے رب کے بارے میں اپنا گمان بدل لیجئے، کیونکہ وہ رب جو دل کی بات زبان پر آنے سے پہلے سن لیتا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کی سچی دعا کو رد نہیں کرتا۔ وہ یا تو اسے دنیا میں دے دیتا ہے یا کسی مصیبت سے بچا لیتا ہے، یا پھر اسے ایسے خزانے کی صورت میں آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جس کی قیمت آپ اس دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے۔